विश्वास कर जय माँ जय माँ पूरा यूट्यूब आज है फोटो कि देखिए छाड़ू ଏଇଠି ଆଶ୍ରମଟା ଏତିକି ସିଢ଼ି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ଏତିକି ସିଢ଼ି ତୁ ମତେ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ଆମେମାନେ ଏବେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର। फोन एंट्री अच्छी गोटे गाड़ी तले पड़ो ना मामा देखिए सुनो भाई लोक तो सब देखिए जिनस पानी व्यवस्था निहाती लाडू मु वीडियो करছি आश्रम गुवाहाटी प्रतिष्ठित ऋषिक आश्रम आश्रम पछपटे झरणाटी गुरुकुल नदी बही जाऊँगी शुणा जाऊँ जहाँ कौच मोर तो अधा शुणा जाऊनी अरे मु मूल भिडियो कर फोटो उठा मोर तो अधा खाली पानी पानी शब्द माने आउ किसी शुणा ही जाऊनी
এইপଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ଏଇଠୁ ଆସିକି ପାଣି Mau ke sana,